Ya kyar kuzambo seshni nyiming lungden jamso te tare ngagi YouTube nalu kachigi kole shuni moso wachin the printer ngagi kangil ani nigi printer gi kangil kole nabuya ani zumbera kangil jundo ani bodolu tare atichi ngagi pendok ji wachin nodi tare atichi benila the Epson ane nigi printer di Epson the model number was L3110 ani L3110 gi tangagi print bodolu atire ten mate nan zumbe dumel ani bindigi da magi da cancel mode nalu chale sha ebbe the ink di load be machup de no ve analu beila ani beule tindigi be the ink the overflow jo ve the ink tank ani gachuro the ink waste ink pad nalu ani the waste ink pad de beba ani na zi denula yara tem de be the tem zive the overflow jo di tinigi ani khasha desu ani kara pura tenbe khasha desu meptan saila ani bendigi da ngani dare zonghana jugome di inki nalu di YouTube nalu gate dula ngache dubigi khakena bendi mapulera mindu ani bendigi da gachulu da dare junibe thachi jibila da ani di waste ink pad di anale thengo bela da hemana da ani gadebe chimmola bajin da ani be umba khodi ani be umme da analu screw chidula anal screw chance chugu anale meba anale chance chugu chidula ani chishinale de khodi ani chuta phigo bela ani phudal chamchi tube chuta phishinalu de ani waste ink pad di tani nalu chu sha de umba tani di ane khora dige be them nomela debodalu da nabugi no ani di namesabe hinsasara du gadebe nase datunga ama chuajuila chuchube na hepchirai ani bodulu ani di gadebe chu temdebdi da chidi ink ani bodulu chudalu gadebe tam mola bajin ani ya thintublani thintubeba ani thintubla ani re thintuba ani supura thintub ani na chugibe hinsasabe dato chuchube na hepchiraila dani sab nyogo be yera mindu ani di machigi boje sab nyogo be labde ane jaga de sugi choni gi ko tiru tomni gi jokhale de sab ra nyogo se meba ani di nyogo gane mindu ngaje da ani di chupisabe yale ane running water nalu shabe ane chi be dalen hingsa sa chutu be lana da ani di ganda chi ni demchi da kam shabe nim shawdolu da dari ngadi na chiru be vidu zobe na bulu chimpi ani bodulu da jin nima begop chidula nim shawdulu ani kam shabe deleben da lokchu be da na fitting chabe de hanebe kyara tubbe me da ani di ink waste ink pad solve labbe tanga chigi printer gi ani print bodulu atire da kangel jimdalu da ani gi johale meba ani bodulu da thema to print bodulu the print mato dane paper tombe theno hanzumbe oje hanidi begobela the nabu caragi devera zena sishuni the phento nigi anidi video chungu chigi the nabu phento bombe junsubigi rewada melam lejumbe ratab shagelanga rewaya ke do melam tabdola ani bodulu nabu gi nigi YouTube channel nalu subscribe zenala hanzumbe ani printer dira use be ngadi login thabdola ani printer dira L3110 Epson ani use thab the problem gachi jimmega atire themchira de nabulu nga research be ngaragi gadebe be tu bega ani su nabulu tete be ani YouTube channel nalu ani phi shamola nabuya anjumbe kangel jumdara de nigi channel nalu visit bebe sinna si shunila kadiche